देख ये एक्सीडेंट होइछि देख पुलिस गाड़ी बाड़ू बोधे के जाने गाड़ी माड़ा है देखिले कौन देखिया कथा ना बुलुनी तेरे सेटा लड़ कर बुली जाउची ट्रकटा एटा गडरेज खोली कोन कथा हो हे पटिकना तो कोन ये करछु ते भीतर जान नउची खोली पारनी तू बोते मो गडरेज खोलछु खोलु ने एते मते गप्प गुडा मते भल लागे खोल ताकू खोली की अछि भाई नहीं लॉक करो ये होउनी कोन देखे तो लक कर तो काली जो माटी था चल सब माटी गुड़ा नहीं बाहर पकईद पानी रे नहीं बसई दे आसिया चल तापर गाधेया ये है से माटी माटी नहीं पकईद पानी रे नहीं बसईद पानी रे बसईद पलैब पानी तापर देखिया कौन करिया चल ए पानी बसई दे आसिया तो चल आपको नहीं से पानी रे नहीं बसई दे आसिया अगर जो पानी तो बहुत कम अच्छी ए पानी रे नहीं बेको भसई दे पलि आसिया चलो पानी पूरा सुखी जाइए पूरा पानी पूरा फुल होगी रुए एत बाट पर्यंत कि पानी पूरा सुखी जाइए पानी ना जम तो हेलो सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर भलर थे समस्ते तो आज संडे आज छुट्टी अच्छी काली होली थिला गोटे दिन मोर छुट्टी थिला तो आज भी गोटे दिन छुट्टी अच्छी बहुत दिन पर 2 दिन मत छुट्टी मिली ना आगुरी मत केबे भी एमती छुट्टी मत मिलेनी किंतु बहुत दिन पर आज मत मिली 2 दिन तो आराम से रेस्ट करछि एबे बाजले 2टा बेलिया सकाळु सोईतिली एबे ही उठिली जस्ट तो एबे जाई एबेठू राति पर्यंत कौन कौन करी आपको सब देखई देवी बाकी चल जीवा से सब होली सब गाधौन से सब बाकी चल जीवा आज कौन कौन करुच्ची चल देखिया तो एबे माटी गुड़ा सब फपड़ा फुपड़ी हो जाइए तो एबे जीवा टे बुलाबुली करिया कि कौन करिया चल देखी आप सबू चल मम्मी ठिया अनई मु कौन कौन करुच्ची कौन कौन ना से ठिया होगी देखुची मत देख क्लियर मुझे जाऊे गाधे फ्रेश हो जाए तापर बाहर की जीवा चलो अभी जा फ्रेश है गाधे बाधे पड़िया तो अबे मु सोई उठिली उठिकी जाऊँ कटक टे बुलायापी तो कटक बुलिया जावा आगु तो एभला कि ड्रेस पिंधि देखिपे खाली चश्माटा पिंधिदेव तापर मस्त देखा तो केमी कौन मुझे देखा आप कमेंट करी कहतु बाकी एभला चप्पल जो मुझे पिंधि ये चप्पल मुझे फास्ट टाइम पिंधुची तो एबे आम कटक जावा ये आम कार थुआई कार चल जा बसिया बसिकी कटक जावा तो एमती किसी चप्पल फास्ट टाइम पिंधुची देखुची आपको एमती कि चप्पल मुझे फास्ट टाइम पिंधुची नुआ चप्पलटा किंतु अबाया लगुच मो हाथ को गोड़ को सरी गोड़ गोटे अबाया भाया फिल हो मत एभला चप्पल को केवे जीवन में पिंधि नी तो स्वागत करा वीडियो रे सोमपा करछि हां एठी जो मुर्तलटा कटक बस स्टाण्ड यहाँ हाँ बहुत बड़ा माने जमी भुवनेश्वर जमी बस स्टाण्ड है
ସେ ତାଠୁ ଛୋଟ ହବ ସେ ତ ନା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏଠି ପାର୍କିଂ ଦେଇଦେଇଛି ଭଲ ମଜାର ଦେଇଦେଇଛି ଭଲ ଜାଗା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଏଇଠି ଆସିଥିଲୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କର ସେଇଠି ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନଟା ଅଛି ସେଇ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ଆମେ ମିଠା ନେଇକି ଯିବା ମିଠା ନେଇକି ଆସିବା ଏଇ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଠି ଯିବା ଚାଲ ଏଇଟା 16 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 16 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ହଁ ସେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ମୋର ଟୋଟାଲ ଏବେ ମିଠା କିଣିବା ସରିଗଲା ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ସେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାର ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ଭାର ଏବେ ନେବାନି ଖାଲି ମିଠା ଦେଇଦେବ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଦେଇ ଯିବା ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଗାଡ଼ି ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ମାଳ ହେଇଯାଉଛି ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଝୁମର ସହିତ ଫଟୋ ଆସିବ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଏବେ ସରିଗଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମମ୍ମି ଆଉ ଭାଉଜ ଏବେ ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଘରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିକି ଯିବା ଚାଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଲିକି ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ କରିଦେବା ଡୋର୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିଲିନି ବାକି କଟକ ଯିବି କଟକରେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି କାଲିଠୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ତ ବାକି ବଡ଼ ବାପା ଘରଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ମଜାରେ କରିଛନ୍ତି ଘରଟା ବାକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ମୋତେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ନା ତ ବଡ଼ ବାପା ଭଲ ଲୋକ ଯିଏ ଆଉ ବାକି ଯିବା ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ କଟକଟେ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ବୋଧେ କେଜାଣି ଏଇ ଦେଖ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜଗିଛନ୍ତି କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତେଲ ପକେଇଥିଲୁ ପୋଲିସ ବାଲା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ହେଉଛି ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜଟା ଏଇ ବ୍ରିଜ ଏପଟେ ଦେଖୁନୁ ହଁ ଏଇପଟେ ଗଲେ ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ବାହାରିବୁ ଏକାଥରେ ବାଙ୍କି ରାସ୍ତା ଏଇଟା ପୁରା ଆମେ ଏଇପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଆମକୁ ଥରେ ଫାଇନ୍ ମାରିଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା ମୋତେ ଯେଉଁ ଧଇଲା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଲେଇକି ଆଇଲି ଟ୍ରାଫିକ ବାଲା ତାକୁ କହିଲି ନା ମୁଁ କହିଲି
ଏଠି ଚାଲେ ଆମ ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଚାଲେ ତ ଫ୍ରିରେ ସର୍ଭିସିଂ କରିଦେବି ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଫଟୋ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲା। ଯାଉଥିଲ କୋଉଠି କହନି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ନା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲେ? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାମୁସାଗର। ସାମୁସାଗରକୁ ହଁ ବେ କୁବେ ବାଗର। ହଁ ହଁ ହଁ। ଏ ଲୋକ ବାପ ପୁଅ ମିଠା ଦୋକାନ ମମି ଭଲ ମଜାରେ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି ମମି ଯାଇଛି ସେ ଦୋକାନରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଆଣିବ ବୋଲି। ଦେଖ ଦେଖ ମମି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାୟ ଢାବାକୁ ନାନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନାନ୍ ଆଉ ତଡ଼କା ଆଣି ଖାଇବା। ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସି ନେଇଛି, ଏବେ ବି ଆସି ନେଉଛି ନାନ୍ ଆଉ ତଡ଼କା। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ପରେ ନେଇକି ଯିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ପାର୍ସଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ପାର୍ସଲ୍ ନେଇକି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଯାଇ ଖାଇବା। ଚାଲ ଏଇଠି ଆମ କାର୍ଟା ଅଛି, କାର୍ ପାଖରେ ଯିବା, ବସିବା, ଯିବା।